स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहते मातृभूमि मातृभाषा जागृत जनमी ना ताकू जदि ज्ञानी गणर बनवा अज्ञान रहा कहीं मानव समाज मनुष्य समाज जन्म प्रथम आरंभ कर तार गंभीर संपर्क थी जहाँ सहित जड़ित होता है हूँ मातृभूमि। कोटी ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम तथा एठारे बसी सम्मानास्पद अध्यक्ष महोदय तथा मोर अन्य गुरुजी और गुरुमा वृंद एवं मोर छोट बड़ भाई भौणी मो आंतरिकतार सहित शुभेच्छा अर्पण करुँची। आजिकार ये अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस में मत किसी कहवाक सुजोग दिजा गर्वान्वित मन करुँची। शिक्षक प्रशिक्षक एवं मोर बड़ बड़ भाई भौणी मैंने एवं मोर सहपाठीगण आज समस्त आम एकाठी मातृभाषार आंतर्जातिक दिवस पालन करने पछरे बहुत बड़ा बलिदान रही। 1952 मसीहा फेब्रुआरी 21 तारिख दिन पाकिस्तान बंगला भाषा को निजर मातृभाषार मान्यता देवाई से निजे बलिदान देते। अवसर अभिनंदन। मातृभाषा आम संस्कृति और परंपरा परिचय बहन करे। यह आम मान मानसिक और आम भावनार विकास एक माध्यम अटे। आम मातृभाषा को सम्मान देवा सह समृद्ध करने आम समस्त दायित्व। सम्माननीय सभापति महोदय, शिक्षक और प्रशिक्षक महोदय और शिक्षक प्रशिक्षिका महोदय को मोर दंडवत प्रणाम और मोर सम्मुख में बसता मोर सहपाठी मोर सान भाई भाई मान मोर ढेर सारा कवितार शीर्षक हूँ मातृभाषार व्यथा और गौरव गाथा। मातृभूमि मातृभाषा ममता जागृते जनमी ना मातृभूमि मातृभाषा ममता जागृते जनमी ना ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणवा अज्ञान रही कहीं ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणवा अज्ञान रही कहीं। एही मंत्र को पाथेय करी जेउ माने गढ़िले जाति एही मंत्र को पाथेय करी जेउ माने गढ़िले जाति सेई पुरोधन चरणे आज जालिबा भक्तिर गति। सम्माननीय सभापति एवं मंचासीन समस्त शिक्षक प्रशिक्षिका धन्यवाद प्रणाम एवं मोर अति मोर छोट बड़ भाई मान को शुभेच्छा और अभिनंदन। आज विश्व अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस आम ये दिवस को आज ये पालन करूँ जहाँकि विश्व में मातृभाषा को आदरणीय करने मार कोलू शुणी शब्द से मोर मातृभाषा मनर गभीर झंकार होउछि भावर भाषा प्रथम हसर प्रथम डाक माँ बोली जेबे उच्चारण से शब्द लुचि रही संतानर संपर्क बंधन। तथा उपस्थित शिक्षक प्रशिक्षक एवं शिक्षक प्रशिक्षक महोदय एवं मोर सामने बसते मोर सान बड़ भाई भौणी एवं मोर सहपाठी। भाषा परा नई सम चले बही चले जुग जुग धरी भाषा जननी सेवा करी नाद चलवा होई नाउरी। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। सभार सभापति महोदय एवं प्रशिक्षक प्रशिक्षक महोदय एवं छोट बड़ भाई भौणी मैंने आज हूँ अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस। यही दिवस में किसी कहर सुजोग पाई मुझे धन्य मन करुच्छा राज्य जन्म आमर मातृभाषा आम ओडिया कहवा ओडिया लेखा ओडिया सबुठी हेबा आगुआ सबुठी हेबा आगुआ। जय भारत जय बंदे उत्कल जननी। सर्वप्रथमे आज आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस अवसर में आम सम्मुख उपस्थित आम आज सभार सभापति महोदय को साष्टांग प्रणाम जनाऊँगी। तत्सहित एठार उपस्थित शिक्षक प्रशिक्षक महोदय को मोर प्रणाम तत्सहित उपस्थित समस्त शिक्षक प्रशिक्षिका महोदय मानक मोर साष्टांग प्रणाम तत्सहित मो सम्मुख उपस्थित मोर समस्त सहपाठी सहपाठिनी एवं मोर छोट भाई भौणी मान स्नेहाशीष एवं हार्दिक शुभकामना। आज सभापति महोदय एवं मोर पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद एवं एठारे उपस्थित थिबा मोर सहपाठी एवं मोर छोट भाई और भौणी माने आज रही शुभ अवसर में गोटे कविता आवृत्ति करने जाऊँगी। मार कोड़ू शुणी प्रथम स्नेहर गीत से मधुर शब्दटी मो मातृभाषा अमृत हस कांद स्वप्न सबू यही
ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସହପାଠୀ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଜାତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ଗୋଟେ, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ। ଜାତି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯେପରି ଗୋଟେ, ଭାଷା ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସେପରି ଗୋଟେ। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆଜି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ୟୁନେସ୍କୋ 1999 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2000 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସିଛୁ। ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିକା ମହୋଦୟା ତଥା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଅତି ଆଦରର ଛୋଟ ଏବଂ ସହପାଠୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଗୁରୁଛାତ୍ର ଓ ଗୁରୁଛାତ୍ରୀଗଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଭିଜିବଲ ହେଉଛି? କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ? ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁବ୍ରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପିଲାମାନେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାର୍, ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମୋର ସହକର୍ମୀ ବୃନ୍ଦ ଆଉ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଅତି ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଭାଷଣ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହଁ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ, ନାଇଁ କି? ସମ୍ମାନୀୟ ସୁବ୍ରତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାର୍, ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏଠି ଏକାଠି ହେବାର କାରଣ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଦିବସ। ଆଗତୁରା ତାଳି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି। କବିତା ପରେ ଦେବତୀ ତାଳି, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠିବୁ କୁରୁଳି। ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର ସହର ବାସୁଛି। 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 ଧୂଳି ଧୂସରିଆ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଆଜି କଳା ମଚ ମଚ ଦିଶୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଆଜି ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର ସହର ବାସୁଛି। ଏବେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଠେଲା ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ଚୁଡ଼ାମୁଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଚାଟ ଚାଉମିନ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉଛି। ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର ସହର ବାସୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଆଜି ସହର ସହର ବାସୁଛି। ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଇନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାତା ପତ୍ର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ହଉ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଭା ସାଙ୍ଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନ କହି ଆମେ ଦିନ ବିତେଇବା। ସମ୍ଭବ ହବ? ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୋ ଭାଷଣରେ କେତୋଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଥିଲା? କେତେଟା ଥିଲା? ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଥିଲା, ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନ କରି। ସମ୍ଭବ ହବ? ଚେଷ୍ଟା କର। ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ସେ ତାପରେ ମତେ ଇନଫର୍ମ କରିବେ, ସାର୍ ମୁଁ ଗତକାଲି ସକ୍ସେସ୍ କଲି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେଇ ଆଶା ଦେଇ ଆମେ ସଭାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା। ଏବେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହବ, ତାପରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯିବ।